aquellos que no me conocen, my name is Hugo. mi nombre es Hugo. And for those of you who don't know him, Y a los que no conocen a él, his name is Hugo. también su nombre es Hugo. Two Hugos, Dos Hugos. the perfect combination. La combinación perfecta. Well, I just first of all want to thank Pastor Susie for giving me the opportunity to share the Word of God with all of you today. Quiero agradecer a Pastor Susi que me ha dado la oportunidad de compartir la palabra con cada uno de ustedes. I don't take stuff like this lightly. No tomo esto a la ligera. This is important stuff. Esto es muy importante. And so this word really blessed me, Entonces esta palabra me ha bendecido and I pray that it blesses you as well. y oro que también te bendecirá a ti. And I thank my dad for translating for me. Y le agradezco a mi padre por interpretarme. There you go. So we're going to be doing kind of like a combo teaching today. Vamos a hacer una enseñanza combo. So I'll teach first half and he'll teach second half. Yo voy a predicar la mitad y él la segunda mitad. Amen. So the title of my sermon is Priest of the Home. El título de este sermón es Sacerdote del Hogar. Priest of the Home. But before we get into it, let's pray. Pero antes de seguir adelante, vamos a orar. Heavenly Father, Padre Santo, God, we bless your name. bendecimos tu nombre. We give you glory, honor, and Te praise. damos gloria, honor y alabanza. I pray, Lord, that the words that are spoken here today Oro que las palabras que se hablen este día will bring change, traigan cambio, conviction, convicción, truth. verdad. I pray, Heavenly Father, that we will not leave here the same way that we came in, Y oro que no nos vamos igual que llegamos, but that we will allow ourselves to be impacted by your Holy Spirit. pero que podamos ser impactados por el Espíritu Santo. We thank you for your presence, God. Te agradecemos tu presencia, Señor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. So there's this organization called the Gospel Coalition, Hay una organización llamada la Coalición de Evangelio and they put out an article y pusieron un artículo where they reviewed a survey that was done, y donde revisan un cuestionario que se hizo and the survey was called The State of Biblical Fatherhood. y el cuestionario se llamaba el cuestionario se llamaba ¿cómo se llamaba? The State of Biblical Fatherhood. El estado del padre bíblico. That's right. And this was completed by an organization called Manhood Journey. Y fue creada por una organización que se llama la Jornada del Hombre. And what they did is that they surveyed 6,000 Christian men across the country. Y lo que hicieron fue cuestionaron a 6,000 hombres en toda la nación. 6,000 Christian men, cristianos. 6,000 cristianos. Yeah, that's right. And so I want to share some of their findings, a summary of their findings. Entonces voy a compartir algunas cosas de las que ellos descubrieron. And so the first thing that we see here is that Christian fathers struggle in the essential disciplines of Bible study and prayer. Una de las cosas es que los padres batallan para poder tener la disciplina de leer la Biblia y orar. It says that 42% reported reading their Bible only occasionally. Dice que nada más 42% reportan leer la Biblia de vez en cuando. 83% said that they do not regularly pray together with their families. 83% dice que usualmente no oran con sus familias. All right, and then the next one says that fathers are not modeling consistent service in the church. Y el segundo dice que los padres no modelan consistentemente el servicio en la iglesia. More than I think I skipped one. Casi. Yeah, more than 75% of Christian dads said they do not regularly or intentionally read or discuss the Bible with their children. 75% de padres dicen que usualmente no leen ni comparten la Biblia con su familia o con otros. Fathers struggle to teach their children the Word of God. Ellos batallan en compartir la palabra de Dios. Many Christian fathers have not made biblical stewardship of their finances a priority. Ellos, los padres cristianos, no hacen un esfuerzo a
seguir el manejo cristiano de las finanzas. Yeah, 33% said they rarely or never give financially to the church. 33% dicen que muy de vez en cuando o nunca dan consistentemente a la iglesia. And if these results is something that is current today in our church, Y si este resultado de la encuesta es lo que está pasando en la iglesia, if this is something that is true in your personal life or in the life of your household, si esto es verdad en la iglesia o en tu familia, we need to change this. debemos de cambiar esto. We need to change this. Debemos de cambiar esto. Why? You may ask, why, Hugo? Why do we need to change Y this? luego me has de preguntar por qué hay que cambiar esto. Because this is not God's will. Porque esta no es la voluntad de This Dios. is not God's will. Esta no es la voluntad de Dios. God's will is found in God's ways. La voluntad de Dios se encuentra en los caminos de Dios. And if we are not in God's Y ways, si no estamos en los caminos de Dios, we cannot be in God's will. no podemos estar en la voluntad de Dios. So the best way to know that we are in God's will Entonces la mejor forma de entender si es que estás en la voluntad de Dios is if we are following and walking in His ways. es si es que en realidad estás siguiendo y caminando los caminos de Dios. Amen. And so, like I said, the title of this message is Priest of the Home. Y como les dije, el título de esta enseñanza es Sacerdote del Hogar. So I want to take a look at the priesthood of the Old Testament. Entonces quiero echar un vistazo al sacerdote del Viejo Testamento. I want to see what they did, Quiero ver lo que hacían and I want to extract principles that we can apply for our lives y today. quiero extraer principios para que podamos nosotros usar en nuestra vida hoy. Amen. And so, one of the things that the priests did in the Old Testament Una de las cosas que el sacerdote hacía en el Viejo Testamento is that they were teachers of God's law. es que ellos eran maestros de la palabra de Dios They o taught- de la ley de Dios. They taught the law to God's people. Ellos enseñaban la ley a la gente de Dios. Another thing they did is they would offer sacrifices. Otra de las cosas que hacían es que ellos ofrecían sacrificios. And there are different types of sacrifices if you read the Old Testament. Y tú sabes, hay diferentes tipos de sacrificios si tú lees el Viejo Testamento. There's burnt offerings, Hay ofrendas de fuego that are given for atonement. para que puedan usarse como perdón. Sin offerings for unintentional sins, Las ofrendas sobre el pecado, guilt offerings for specific transgressions, también ofrendas para transgresiones, grain offerings for thanksgiving, ofrendas de grano para dar gracias, peace offerings for fellowship with God. ofrendas de paz para tener comunión con Dios. So they gave some offerings back then, some Entonces, sacrifices. ellos daban ofrendas, muchas ofrendas, Right. sacrificios. Another thing they did is that they ministered in the tabernacle or the temple. Otra de las cosas que hacían es ministraban en el tabernáculo o en el templo. They would do things like they would tend to the lampstands. Ellos cuidaban sobre las lámparas. They would keep the altar of incense burning. Ellos mantenían el incienso quemando en el altar. They would be replacing the showbread Ellos reemplazaban el pan and many other things. y otras cosas. They would also intercede for people. También intercedían por las personas. The priests were looked at as the mediators between the people and God. Los sacerdotes se veían como intercesores entre los hombres y Dios. And so on behalf of the people, they would pray to God for them. Entonces, de parte de la gente, ellos se acercaban a Dios y oraban por ellos. And lastly, I want to touch on is that they were worshipers. Otra de las cosas que hacían es que ellos eran alabadores. They worshiped God Ellos alababan a Dios in music en música and in their service. y en su servicio. Amen? And say, okay, so now I want to touch on a little bit about these principles and see how we can use them and apply them to our life. Ahora quiero compartir sobre estos principios y cómo es que los podemos seguir en nuestra vida.
In Ephesians chapter 6, verse 4, En Efesios 6:4 it says, "Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord." Oh, ahí está. Ok, dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. All right? This is important when we're talking about teaching the law, right? Eso es muy importante cuando estamos compartiendo sobre la ley, ¿verdad? And it's interesting here it says to the fathers, do not exasperate your children. Y es muy interesante como aquí dice a los padres que no hagan enojar a sus hijos. Don't irritate them. No los hagan enojar. Don't frustrate No them, los frustren. right? What should you do instead? ¿Qué es lo que deberías de hacer en vez de eso? Bring them up in the training and instruction of the Lord. Debes de criarlos según la disciplina e instrucción del Señor. I know, I'm a guy, so I know how men can be sometimes. Yo soy un hombre y yo sé cómo es que podemos ser algunas veces. We like to poke. Nos gusta provocar. Yeah, provoke. Yeah, that's a good word. And I think I need to be someone who is intentional in not poking, Y yo debo de ser una persona que intencionalmente no debo estar provocando. and rather training and instruction in the Word of God. Y en vez de hacerlo así, debo de criar y según la disciplina de la instrucción de Dios. In Deuteronomy chapter 6, verses 6 through 12, En Deuteronomio 6, del 6 al 12, it says, "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. When the Lord your God brings you into the land he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you, a land with large flourishing cities you did not build, houses filled with all kinds of good things you did not provide, wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant. Then when you eat and are satisfied, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery." Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, Deuteronomio 6, del 6 al 12. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que tú no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Dios, del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Amen. And so I love the word in English that's used here for verse 7, which is to impress them onto your children. Me gustan las palabras que dice aquí, que usa aquí la Biblia para cuando habla en el versículo 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos. And the word impress in the Hebrew Y la palabra de inculcar en el hebreo is shanan. se dice o es sanán. Yeah. And it means to sharpen or to whet. Y quiere decir que afilen, To whet is to like sharpen a blade. y que afilen como una navaja. To teach, Que enseñen to be pierced. y que hagan un hoyo. Sure. Yeah. Like pierce your ears, pierce your, yeah. So it says to sharpen your children in the word of God, basically. Entonces, básicamente dice que afilen a sus hijos en la palabra de Dios. Because if we do not do that as fathers, Y como si no hiciéramos eso como padres, as God-fearing men,
como hombres temerosos de Dios, our children will become dull in the things nuestros of hijos God. van a ser sordos a la palabra de Dios, They will become dull in the things of God. en las cosas de Dios. No estarán motivados a las cosas de Dios. And then I love how in the passage here it goes into talking about, in verse 7, it continues saying, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Y me gusta mucho como dice aquí que les tienes que hablar cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Some of our kids are only hearing about the Word of God on Sundays, Algunos de nuestros hijos nada más escuchan la palabra de Dios en los domingos and that's a problem. y ese es un problema. As fathers, Como as padres, parents, we need to do the best that we can debemos de hacer lo más que podamos to impress upon our children para inculcar a nuestros hijos the Word of God, la palabra de Dios, the ways of God. los caminos de Dios. And as we see here, we need to do it consistently. Y al estar aquí nosotros debemos de hacerlo constantemente. In the United States, En los Estados Unidos, a lot of people have the excuse mucha gente tiene la excusa, of I'm too busy. estoy muy ocupado, I don't have time for it. no tengo tiempo para eso, But you have time for other things, pero tienes tiempo para otras cosas, right? ¿verdad? If you have to put it on your calendar, Si lo tienes que poner en tu calendario, right? Read scripture with my kids, leer la escritura con mis hijos, do that. hazlo, Do that. hazlo. You should see my calendar with the way I share with my wife. Deberías de ver el calendario que yo comparto con mi It esposa. has like everything that we do on it. Tiene todo lo que hacemos. I even have a reminder to water my plants. Hasta tengo un recordatorio para poder echarle agua a las plantas. We need to be habitual in these things, Tenemos que tener un hábito en hacer estas cosas. right? And then it says, and then the word of God continues here, Y la palabra de Dios continúa and he basically says y básicamente dice he wants you to talk about it consistently. y quiere que lo hables He constantemente, wants you to keep it at the forefront of your mind, que lo tengas siempre en la frente de tu mente. because when you go into the space Porque cuando vayas a cualquier lugar or you walk into that place in your life o cuando caminas en ese lugar en tu vida, where it seems like all of your prayers are becoming answered by God, cuando ya todas las cosas están siendo respondidas por Dios, God says, be careful dice que tengas cuidado, that you do not forget the Lord que no se te olvide Dios, who brought you out of Egypt, que te sacó de Egipto, out of the land of slavery. el lugar de esclavitud. Because God works for the good of those who love him. Porque Dios trabaja para aquellos que lo aman. And if you love God, Y si tú amas a Dios, he will work for your good. Él trabajará para tu bien. He will work for your good. Él trabajará para tu But bien. we need to keep the word of God consistent in our lives. Pero debemos de tener la palabra de Dios constantemente en nuestras vidas. Not just in our lives, No nada más en nuestras vidas, in our household. en nuestro hogar. Because when we step into that place where God is Porque cuando answering our nosotros prayers, pasamos al lugar donde Dios empieza a contestar las oraciones, we need to remember where he brought us from. que nos tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios. We need to be grateful from where, Debemos de from ser where we are. agradecidos de dónde estamos. Amen? You guys with me? Amén. Okay, here we go. Okay, so that was teaching the word of God. Eso es enseñar la palabra de Dios. So secondly, I want to talk about how they offered sacrifices. También quiero compartir de cómo ellos ofrecían sacrificios, And like we went over all the sacrifices. porque nosotros estuvimos compartiendo ya sobre todos los sacrificios. And a lot of the reasons why they would do these sacrifices is more of an act of repentance. Y mayormente la razón por la cual hacían esos sacrificios era como un acto de arrepentimiento An act of gratefulness. y de estar agradecido. Amen. And so in Proverbs chapter 28, verse 13, Entonces Proverbios 28:13 it says, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. And then in Matthew chapter 3, verse 8, Y luego en Mateo 3:8 it says, produce fruit in keeping with repentance. produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. As fathers,
Como padres we need to show how we must repent consistently. debemos de enseñar cómo es que nosotros nos arrepentimos constantemente. Another passage of scripture says that we should confess our sins to one another. Otro pasaje dice que debemos de confesar nuestros pecados unos a otros. Are we walking in that? Y, ¿estamos caminando en eso? Are we keeping with repentance? ¿Seguimos esta vida de arrepentimiento? Right? Because it's good to come to church. Porque está bien venir a la It's iglesia, good to pray. es muy bien estar orando, But if you're not repenting, pero si no te estás arrepintiendo, right? If you're not moving into repentance, si no te mueves hacia arrepentimiento, then what are we doing here? You know? entonces ¿qué estamos haciendo aquí? We need to show our children the importance of asking for forgiveness of our sins. Hay que enseñar a nuestros hijos cómo es lo importante que es pedir perdón por nuestros pecados. And how we are flawed human Y beings. como nosotros fallamos, somos seres humanos que fallamos. Yeah. How we're not as perfect as they think that we might be. Y que ellos sepan que no somos tan perfectos como ellos creerían que somos. So I don't know if you ever had that conversation with your parents No sé si algunos de ustedes han tenido esa conversación con sus padres. where you have a certain view of your parents of who they are and how they are. Cuando tienes a lo mejor algo que piensas de ellos de cómo en realidad son o como del modo que son. And then they tell you, well, let me tell you what I did back in the day. Pero entonces te dicen, no, pero espérate, déjate digo lo que yo hice antes. It's like, you did that? Y tú dices, ¿hiciste eso? You went where? ¿A dónde fuiste? You were talking to who? ¿Con quién hablabas? We're all imperfect. Todos somos imperfectos. And we need to set the example to our children that we also are imperfect. Y le debemos de dar el ejemplo a nuestros hijos de que también nosotros somos imperfectos como padres. And that because we are imperfect, Y porque somos imperfectos and that because we have a gracious and loving God, y porque tenemos un Dios de gracia y de amor, we can and must walk in repentance. podemos y debemos de caminar en arrepentimiento Consistently. constantemente. The next thing I want to touch on, La otra cosa que quiero compartir ministering in the temple. es ministrar en el templo. In Ephesians chapter 4, verse 11 through 16, Efesios 4:11 al 16 says, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. I forgot to read verse 16 in English. Thank you for reading it in Spanish. It says, from him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. And so we as Christians Así que nosotros como need cristianos to offer ourselves in service to God. debemos de ofrecernos nosotros
en servicio a Dios in service to the body of Christ. y en servicio al cuerpo de Cristo. And that looks like serving here in the church. Y eso parece ser como servir aquí en la iglesia. I believe the percentage was like 38% of men only devote their time to serving in the church. Creo que el porcentaje era 38% solamente de hombres cristianos se entregan al servicio de la iglesia. And so if you are a God-fearing believer, Sí, entonces, si tú eres una persona que teme de Dios, I implore you te animo to serve, que sirvas, to serve. que sirvas. Serve the people of God. Sirvan al pueblo de Dios. Serve the God who created and saved you. Sirve al Dios que te creó Salvo. y te salvó. Amen. And then the last two, Y las últimas dos, interceding for people. interceder por gente. Ephesians chapter 6, verse 18, Efesios 6:18 it says, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Amen. In your time of prayer, En tu tiempo de oración, pray for those around you. ora por todos los que están alrededor tuyo. Pray for the people of this church, Ora por la gente de aquí en la iglesia, because we all need prayer. Amen. porque todos necesitamos oración. Or Amén. am I the only one up here who ¿O yo needs soy el prayer? único que necesita oración? Yeah, we all need prayer. Todos necesitamos So we oración. must all be interceding for one Entonces another. debemos de interceder uno a otro. Lastly, Y el último, they were worshipers eran adoradores. and men Amén. and men Oh, y hombres. and amen. We need to worship God. Necesitamos adorar a Dios. We must step into a place of not caring what we look like. Debemos de ponernos en un lugar donde en realidad no nos interesa cómo es que nos vemos. Because when your team is playing, Porque cuando tu equipo está jugando, you don't care that the 3 houses next door can hear you screaming for your team. no te importa que la tercera casa de tus vecinos te escuchen gritar por tu equipo. But as soon as we put on that worship song, Pero cuando ponemos la canción de adoración, you don't want to translate that? no ni. We need to step into worship, men. We need to not care what people think about us. Amen? Ya me quedé atorado. We need to not care what people think about us. No nos debe de importar lo que la gente piensa de nosotros y ser adoradores. Amen? We should allow our children to see us worship. Debemos de dejar que nuestros hijos nos vean cómo nosotros adoramos a Dios. We set the example. Nosotros ponemos el ejemplo. Man, I remember on the weekend, Saturday and Sunday, Yo me acuerdo en las fines de semana, sábados y domingos, 7 a.m., a las 7 de la mañana, my dad would be screaming mi papá estaba gritando worship songs, canciones de adoración crying. o I llorando. would hear my dad cry before the presence of God. Yo oía a mi papá llorar en la presencia de Dios That was impactful to me. y eso me impactó. That showed me that I can cry in the presence of God. Eso me enseñó que yo también podía llorar en la presencia de Dios. That my heart doesn't have to be hard before the presence of God, Que mi corazón no debe de estar duro en la presencia de but I Dios. can give myself fully to Him. Pero a que yo puedo entregarme completamente a Dios. He set an example to me Él puso un ejemplo para mí on real worship. sobre la verdadera adoración. In Romans 12, chapter 12, verses 1 and 2, En Romanos 12, del 1 al 2, it says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Romanos 12, del 1 al 2 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan
su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. It says here that we should offer our bodies as living sacrifices. Aquí dice que debemos de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. And so if it is difficult for you to worship, Así que si es difícil para ti adorar, if it is difficult for you to pray and read the Word of God, si para ti es difícil orar y leer la palabra de Dios, if it is difficult for you to be the priest of your home, o ser el sacerdote de tu casa, it says here that you should be a living sacrifice. aquí dice que debes de ser un sacrificio vivo. Sometimes that looks like doing things that you don't want to do. Y eso posiblemente puede ser el hacer cosas que tú no quieres hacer, Because it is for your benefit. porque es para tu beneficio. Prayer, worship, La oración, la the adoración, Word of God, la palabra de Dios, being in His presence, a estar en su it presencia, is for your benefit. es para tu beneficio. Do you think God is better because of you? ¿Tú crees que Dios es mejor por ti? No. No. We are better because of God. Nosotros somos mejor por ellos, por Él, perdón. And so, Entonces, I will leave you with this. te dejo con esto. Today we talked about Ahora hablamos de ways of God. los caminos de Dios. And if you are not following the ways of God, Y si tú no sigues los caminos de Dios, start today. empieza ahora. Follow His ways. Sigue sus caminos. Open your scripture. Abre la escritura. Read it with your wife, with your kids. Léela con tu esposa, con tus hijos. Pray with your family. Ora con tu familia. Intercede for others. Intercede por otros. Worship with them. Y ora. When you're driving them to school, put worship and worship with them. Adora con ellos. Cuando vayas manejando, cuando los lleves a la escuela, adora con ellos. God will bless you. Dios te bendecirá He will bless your home. y bendecirá tu casa. Amen. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Siempre me gusta cómo Hugo comparte la palabra. I always like the way that Hugo shares the word. Él es un maestro He is a teacher. y es un buen maestro. He's a good teacher. Y yo hacía mucho que no traducía, así que It's been a long time since I've translated, so estaba un poco oxidado. I was a bit rusty. Entonces, pero este es también un servicio a Dios, ¿verdad? But this is also a service to God, amen? Vayan a 2 de Timoteo, Go to 2 Timothy capítulo 3, chapter 3, y vamos a leer del 1 al 4. and we're going to read verses 1 through 4. La Biblia dice: The Bible says, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. verse 1, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Dice que en los últimos tiempos It says, in the last days, la gente se va a desenfrenar, people will become, have no restraint. will have no restraint. Y parte de lo que el desenfrene trae a una generación And part of what the restraint brings to a generation es la desobediencia a los padres. is disobedience to the parents. Fíjate como que la desobediencia al padre See how disobedience to the parent aquí está en medio de tantas cosas. here is in the midst of many things. Y es una señal And it's a sign de que Satanás that Satan se ha apoderado has de una persona. taken over a person.
la desobediencia al Padre. disobedience to one's parent. Romanos 1, Romans 1, del 28 al 31. verses 28 through 31. Además, cuando estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían de hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia, depravación. Estos están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, so that they do what they ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Sabía Hugo que iba a compartir conmigo, yo sabía que yo iba a compartir con él. Hugo knew that he was going to be sharing alongside me, and I knew I was going to be sharing alongside him. Pero no platicamos de lo que íbamos a compartir. But we did not talk to each other about what we were going to share. Incluso anoche hablamos por teléfono In fact, we talked on the phone last night, y pensé, and I thought, déjale pregunto qué va a decir. let me ask him what he's going to share. Y dije, no le voy a preguntar. And I said, no, I'm not going to ask him. Vamos a enseñar lo que Dios pone en nuestro corazón. We'll share what God puts on our heart. Pero yo no pensé que iba a compartir lo que compartió. But I didn't think he was going to share what he shared. Pero, y esta es la primera vez que voy a compartir esto este tipo de mensaje. And this is the first time that I've shared this type of message. Usualmente siempre el Día del Padre enseño Usually on Father's Day, I teach sobre que hay que perdonar a tu papá. about forgiving your father, Y que tu papá y tu papá. and that your father, Pobrecito papá. poor father, Perdónalo. forgive him. No sabía lo que hacía. He didn't know what he was doing Porque mi papá because my father, abusó de mí he abused me mentalmente, mentally, físicamente, physically, a mí, a mis hermanos, a mi mamá. to me, to my siblings, to my mother. Y yo crecí con mucho rencor, And I grew up with a lot of anger anger hacia mi papá. towards my father. Pero después sané But later on, I was healed. y en otro día te platico un poquito más. And on another day, I will share you more details. Para los que no han oído la historia del ranchero enamorado, For those of you who have not heard the story of the in-love rancher, me, him, that's a it's saying a in saying in Spanish. yeah. Yeah. Pero en esta ocasión, But on this occasion, en vez de hablarle a los hijos, instead of speaking to the children, quiero hablarle a los padres, I want to speak to the fathers, a los papás. to the fathers. Aquí dice Here it says que en los últimos días that in the last days, la gente se va a desenfrenar. people will not be restrained. Y parte del desenfrene es And part of that is la desobediencia al papá. the disobedience to the father. Y después nos habla Romanos And later on in Romans, it tells us que porque la gente no le interesa buscar de Dios, that because people are not interested in looking for God, Dios los entrega God gives them over a sus propias pasiones, to their own passions, al desenfreno. to restraint, Incluso which includes dice que empiezan
hacer actos hombres con hombres, mujeres con mujeres. It says that men perform actions with men and women with women. Y la gente se desenfrena. And the people, they do what they want. Y una de esas es And one of those things is desobediencia al Padre. disobedience to the father, to the parent. Y me pongo a pensar, And I begin to think, es que cómo llega un hijo. how is it that a child, Yo veo a mi nieto I see my grandson, y muy lindo mi nieto. and he's so cute. Cuando me ve, corre y me When abraza. he sees me, he runs to me and he hugs ¿Cómo me. puede ser posible How is it possible que un niño that a child crezca grows a desobedecer a su padre? to disobey their parent? Al que le dio de comer, The one that gave them food, al que lo vistió, the one who clothed them, al que lo amó. the one who loved them. ¿Cómo es que crece a desobedecer al padre? How does that child grow to disobey their parent? Y eso es muy interesante, hermanos. And that's very interesting, brethren. Me atrevo a decir I dare to say que tiene que ver mucho that it has a lot to do en nuestro rol como padre. with our role as a father. Y quiero seguir lo que dice Hugo aquí. And I want to follow what Hugo is saying here. Porque Hugo dice Because Hugo said que un that padre a father, tiene que tener un padre cristiano, a Christian father, tiene que tener unas características should have some characteristics que pueda enseñar la palabra de Dios, that they can share the word of que God, alabe, that they can que worship, se sacrifique, that can que sacrifice, se envuelva en la that are iglesia involved in the church, para ser ejemplo a su hijo. to be an example to their children. Y leo la palabra de Dios nos dice And then the word of God says que nosotros nos reproducimos de acuerdo a nuestra clase. that we reproduce ourselves according to our class. Kind. Entonces, And so therefore, el padre the father receives esa desobediencia del hijo the disobedience from their child por la relación que hubo entre el hijo y el padre. because of the relationship that was had between the father and the child. Fíjate bien, Watch closely. en Santiago capítulo 3, In James chapter 3, versículo 1. verse 21, Santiago 3:1 dice: verse 1, excuse me. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Pablo lo dijo así: Paul said it this way. ¿sabes qué? You know what? Si no estás preparado, If you're not ready, mejor ni te cases. don't even get married. Pero si andas que te andas quemando, pues cásate. But if you're burning up, well, then get married. Así dijo Pablo. That's what Paul said. Pero Santiago dice: But James here says, ya que te casaste, now that you're married, vas a tener que criar a los niños. you're going to have to raise No children. dice Santiago eso, pero dice esto. James doesn't say that, but he says this. Como maestro, As a teacher, eres más responsable ahora. you are now more responsible. Porque como padre, tú quieras o no quieras, Because whether you want to or not, as a father, tú te conviertes a ser un maestro. you have converted to being a teacher. Amasías Amaziah, aplaude he claps porque nos ve aplaudir. because he sees us clap. Una vez, One Pastora time- Yolanda Pastora Yolanda, estaba comentando she was a commenting mi hermano César to my brother Cesar que no entiende that he does not understand. that she doesn't understand She doesn't understand
¿Por qué cuando vamos a México, Why is it that when we go to Mexico, en las iglesias de México, in the churches inside of Mexico, los niños bailan, the children, they dance, alaban a Dios? they worship Se vienen God. aquí enfrente They come here to the front y están danzando para Cristo. and they're dancing for Jesus Y no les importa nada. and they don't care about anything. Y vienes aquí a Estados Unidos And you come here to the United States y los niños están todos ahí con su and the kids are bocota. just like, y mi hermano, and my brother, que no va a la iglesia, who does not go to church, le dice a mi esposa, he says to my wife, en la iglesia de allá los adultos también bailan y alaban a Dios así. the churches over there in Mexico, do the parents dance and worship like that? Y dice Yolanda, también. And Yolanda says, yeah, them too. ¿Y los de aquí? And then he says, well, those here? Dice, no. She says, no. Ah, pues ahí está la He goes, cosa. well, there you go. Buscas que tu hijo adore a Dios You're there wanting your child to worship God, y tú no adoras a Dios. but you don't worship God. Dice aquí It says here que nosotros seremos juzgados con más severidad por ser maestros. that because you know that we who teach will be judged more strictly. Es lo que dice Hugo hace un rato. That's what Hugo said a little bit Nos ago. dio el qué debemos de hacer como maestros He gave us the what we should do as teachers para que nuestros hijos aprendan. so that our children will learn. Y no lo hacemos. But we don't do it. Le estás enseñando a tus hijos You are showing your children llegar tarde a la iglesia. to arrive late to church. Al restaurante temprano, porque tienes hambre, ahí sí les enseñas a llegar To the temprano. restaurant, hey, we got to get there early because, we're hungry. Pero a la iglesia, But to church, no tengo hambre. I'm not hungry. Santiago 3, ahí estando 3 del 9 al 11. James chapter 3, verses 9 through 11. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de la misma fuente agua dulce, agua amarga? Verse 9, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Yo sé que tú dices I know that you say que no es pecado tomar, that it is not a sin to drink, pero tus hijos te ven ponerte hasta las greñas. but your kids, they see you drinking, You get drunk. like drinking. Acuérdate, somos maestros. Remember, we're teachers. Y a rato, And later on, cuando tu hijo crezca, when your child grows up, y empiece a tomar, they begin to drink, a fumar, to smoke, a vepear. to vape. Oh, vapear. Hablas de Dios You talk about God. y con la misma boca que tu hijo ve que hablas a Dios. And with that same mouth that your children are seeing you talk Ay, about si God Dios with, quiere, nos va a dar. if God wants, Ay, He will si give Dios to us. quiere, nos va. If God wants. Y al rato sapo y culebra salen And de then tu later boca. on, you're cursing from the same mouth.
Y tu hijo ve eso. And your child sees this. Eres maestro, ¿eh? That is being a teacher. Le estás enseñando a tu hijo. You are teaching your children. Puedes adorar a Dios You can worship God y maldecir a la gente. and curse people. Tú sabes, You know. acuérdate cuando ibas manejando y Remember when you were driving and bah, bah, bah. tus hijos te están viendo. Your children are seeing you. Nunca he dicho eso ni he preguntado esto, pero yo sé, I haven't said this nor asked this, but I know. y él me puede desmentir ahorita. And he can say if I'm lying today. Él nunca me ha escuchado He has never heard me decir una mala palabra. say a curse word. Jamás. Never. Ni una chiquita. Not even a small one. Él. Him. Y yo recibí al Señor cuando él tenía 9 años. And I received Christ when he was 9 years old. Y yo cuando recibí a Cristo, antes de recibir a Cristo, And before I received Christ, yo era muy grosero. I was very vulgar. Decía mucha grosería. I said a lot of curse words. Toda mi familia, mis whole tías, mis tíos, mi papá, My aunts, my uncles, my Todos. dad, feo, hablan feo. Todavía hablan bien feo. they speak ugly, very ugly, Con palabrotas. with big Y así words. hablaba yo, en frente de mi mamá, de mis hijos, de todo mundo. And that's how I spoke in front of my mother, and in front of my children, in front of the whole world. Pero cuando recibí a Cristo, But when I received Christ, jamás volví a decir una palabra. I never said a curse word. Entonces él no se acuerda. So he doesn't remember. Porque tenía 9 años. Because he was 9 years old. Ahora, Now, ya voy a acabar. I'm going to finish. ¿Tú crees Do you think que no he tenido ganas de decir una mala palabra? that I have not wanted to say a curse word? Pero yo soy maestro. But I'm a teacher. Y tú como padre And you, as a father, eres maestro. you are a teacher. ¿Qué alarma está sonando? Oh. It's a car outside. Padres, Fathers, ustedes tienen que ser ejemplo para sus hijos. you must be an example to your children. Aun cuando quieras hacer lo malo, Even when you want to do the wrong thing, debes de caminar delante de Dios you should walk before God y enseñar a tus hijos el bien. and show your children what is good. También muy importante lo que decía Hugo, It's also very important what Hugo said, enseñarles también que uno se equivoca. to show them that people, or that one makes mistakes Y que Dios perdona, and that God forgives y que Dios te ama. and that God loves you. Isaías 38:19 en la última parte dice, los padres hablarán a sus hijos de tu fidelidad. In Isaiah chapter 38, verse 19, it says that the fathers will speak of their speak to their kids of God's faithfulness. Eso tenemos que hacer como padres, hermanos. That is something that we must do as fathers. A veces es difícil. Sometimes it's difficult. Yo tuve ganas de separarme de mi esposa. I had the urge or the want to separate myself from my wife. No una vez, Not one time, muchas veces. many times. Divorciarme. To divorce, Como mi papá, like my father como did, mis tíos, like my uncles, como muchas personas que conozco. like many people that I know. Pero no lo hice. But I did not do it. Tenía yo que I had to arreglar mi problema. I had to fix my problem.
tenía que arrepentir, I had to repent. tenía que trabajar mi situación con mi I esposa. had to work with the situation that I had with my wife. Muchas veces yo no quería hacer alguna cosa, Many times I did not want to do certain things, pero por la obligación but because of the obligation que tengo yo como hijo de Dios that I have as a child of God y como maestro para mis hijos, and as a teacher for my children, son muchas cosas que tienes que dejar a un lado there are many things that must be put to the side por el bien de tus hijos. for the good of your children, Por el bien de tus hijos. for the good of your children. Yo tengo que cambiar. I need to change. Muchos queremos trabajar duro en un trabajo para ganar dinero. We want to work hard at a job so that we can earn money, Y está bien. and that's fine. Pero si en realidad quieres acumular riqueza, But if you really want to earn riches, wealth, wealth, trabaja duro en ti. work well inside of you. Work hard on you. Work hard on yourself.